Pripremila sam 4 tortilje. Tortilje ću uviti i iseći na trakice. Isekla sam tortilju i sada ću uliti 3 jajeta. Pa ću ih umutiti. U umućena jaja dodat ću i 150 g feta sira koje ću izmrviti. I sada ću sjediniti sir i jaja. Umutila sam sir i jaja i sada ću iseckati paradajz i peršun. Isekla sam paradajz i sada ću iseckati jednu manju vezu svežeg peršuna. Iseckala sam peršun i izrendat ću sada 150 g kačkavalja. U tiganj ću sipati ulje za jednu supenu kašiku i podmazati sa svih strana. I u tiganj stavljam seckane tortilje. Zatim dodajem umućen sir i jaja. Poređat ću kolutove salame. Dodat ću seckani paradajz. Dodat ću masline. Dodat ću seckani peršun. I na kraju dodajem rendani kačkavalj. Poklopit ću tiganj, uključujem šporet na nižu temperaturu i ovako ćemo peći 10 minuta. I evo, naše jelo je gotovo i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I evo sad ćemo iseći našu picu. I pogledajte kako izgleda naša pica. I evo, videli ste kako se veoma brzo i lako priprema ova pica. Nema čekanja da nadođe testo, a deca će ovo obožavati. A ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što radim, iseckat ću jedan luk. Zatim ću iseckati 4 kisela krastavčića.
Sada ću napraviti sos, u činiju sipam seckani kiseli krastavac. Dodajem senf, kečap i majonez. I sve ću ovo promešati. Napravila sam sos i treba mi jedna tortilja. Treba mi 100 g mlevenog mesa koje ću rasporediti po tortilji. Posolit ću meso. Zatim malo bibera po ukusu. Tucane ljute paprike, također po ukusu. U tiganj ću sipati malo maslinovog ulja i premazati. Uključujem šporet i sačekat ću da se tiganj ugreje. Na zagrejan tiganj spuštam tortilju sa mesom ka dole da se ispeče. Pečemo na srednjoj temperaturi 5 minuta. Premazat ću tortilju odozgo sa uljem. I okrećemo tortilju na drugu stranu. Odozgo sada stavljam sir. Zatim sipam sos. Dodat ću luk i zelene salate. Zatim ćemo tortilju da preklopimo i vadimo iz tiganja. Podmažemo opet tiganj i na isti način ispečemo tortilju. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Ovo je fantastičan recept za brzinski doručak, ručak, užinu, večeru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!